Ate, balita ko iPhone be. Ate, angkot ate. Kalau bahala kaya. Ay dong, ay na si pangayong kwarta dong. Kablo, dili pito ko mang libang ugtaid dong. Si mama. Trust na babae. Trust na diya. Ano man, gusto ka makas cellphone. Ling, sumpag yung utok. Gagoy! Uy. Ay, gusto. Mato may layar ko eh. Nabot mo ko ni restaurant kabaklay na ko ba? Gabiin po. Suga ko nakabaklay eh. Uy, cool. Gusto ka kwarta? Taga ko. Ay dong, tara oh, 1,000.